দেখে अरे बाबा रे बर्तन का अंदर थूक फेंक रहा है। अरे बाबा रे बर्तन का अंदर थूक फेंक। नहीं नहीं बसो चान कराबो शैम्पू दे बसो बसो এখানে বসো না না স্নানটা করিয়ে দিই। বাবারে বাবা কোমরটা গেছে আমার এত জোরে পড়েছে আমার পুরো ঘুরে এ বাবা ছিলে গেছে গো ইস বাবা এ বাবা ছিলে গেছে এখানটায় আমরা দেখেছি নাকি আমারও তো নাক করে রক্ত জমে গেছে আমারও তো নাক করে রক্ত জমে গেছে বসো 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 তুমি এই জিনিসটা আমি খেতে দিই না হ্যাঁ আমি নিজে নিয়ে রেখে দেবো জানি আরে এইখানটা দেখো এইখানটা এই যে এই পাথরে আরে আমার ঘরে সিঁড়ি হয়ে গেছে আমি নিজে টেরা হয়ে গেছে আসতে ওরে বাবা রে দাঁড়াও কেটে কেটে মানে বসো না ঠিক আছে বসো বসো ठीक है तो क्या उसका गाड़ी अब पीछे लग रहते हैं माता ठंडा ओए शाबाश ओए कितना स्वार्थी औरत है चुम्मा तो करो चुम्मा हाँ जा सामान अरे बस हो गया चलो पापड़ों का चलो